Hi, good morning everyone. This is Pastor BG Conversion and today we're gonna talking about another interesting topic na po ang atong panagisgutan karon. But before that, gusto na akong i-shout out ang tanan nakong mga followers in Facebook page nako and also sa mga star senders and also sa tanang mga viewers nako ug sa tanang mga nag-support sa ako ang mga content and videos. Thank you and God bless kanatong tanan. Now, our topic this morning, it is all about kaugmaon mo, sagot sa Ginoo. Again, kaugmaon mo, sagot sa Ginoo. Naatay upat ka panaghisgutan karon nga main points nga maghatag kanato og dako nga impact sa ato ang kinabuhi. Og I hope nga magtudlo ni nato kung unsaon nato pagsalig sa atong buhi nga Dios. Now in 1 King chapter 2 verse 3 it says, "Observe the requirements of the Lord your God, keep the decrees, command, regulation, and the law written in the law of Moses, so that you will be successful in all you do and whatever you go." In Proverbs chapter 16 verse 3 it says, "Commit the Lord your God whatever you do, and He will establish your plans." And Deuteronomy chapter 8 verse 18 it says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirm His covenant which is He swore to your ancestor as it is today." Now, number one, main point is observe the requirements of the Lord your God. Now, dili ijud nato makuha ang atong success, dili ijud ka mahimo nga mag-success sa imong kinabuhi without observing the requirements of the Lord your God. The Lord your God. Dili ijud nimo makuha without observation kay ngano man ang pagkahimo nga obedience, ang pagkahimo nga masinugtanon sa tanang mga balaod sa Ginoo, maunay rason, maunay hinungdan kung nganong tabangan ka ni Lord og mag-success ka sa imo ang kinabuhi. Observe the Lord, the requirements of the Lord your God kung gusto ka maghimo og success. Mahimo nga successful sa imo ang kinabuhi. Maunay, number one main points nato. Ang ikaduha is keep the decrees, command, and regulations of the law. Kinahanglan imo jud na sundon, imo jud na paninguhaon nga masunod na nimo kanang mga rules and regulations of the Lord. Maunay giingon sa Biblia, kung gusto ta mahimo nga successful, kung gusto tang tabangan sa Ginoo, whatever nga dreams nimo, whatever nga goals nimo sa imuhang kinabuhi, whatever nga unsay imong pangandoy sa imuhang family, unsay imong pangandoy sa imong future, kinahanglan first imo sa ikip sa nimo, kinahanglan imo sa sundon ang tanang mga gigusto sa Ginoo, mga command and regulations sa balaod sa Dios. And number 3 is commit to the Lord whatever you do. Maoy ni pinaka-importante nga kung unsa may mga plano nimo sa imong kinabuhi, kinahanglan imo sa jud kini iduol sa Ginoo. Kung unsa man kadagko ang imuhang mga gustong maabot sa kinabuhi, kung sa ministry man na or unsa man na sa education man na or sa trabaho man na or sa unsa pa man na nga gusto nimong makabuot sa imuhang kinabuhi, kinahanglan first imo sa jud na i-commit sa Ginoo, isalig sa jud na sa Dios, ihatag sa jud na sa Ginoo, ipahibalo sa na sa Ginoo kung gusto ka nga mahimo successful. Nag-ingon ang Biblia, He will establish your plans. Pag imong gani plans, that is plural, ibig sabihin daghan nga mga plano sa imo ang kinabuhi.
Because the Bible says, daghay mga plano sa kasing-kasing sa tao, pero ang kabubuton sa Ginoo gihapon maoy masunod. That's why ako jud giingnan ang Ginoo, Lord, I always commit my plans to you. Kay nagsayod ako nga ikaw ra jud ang makahatag kanako og success, ikaw ra ang makatuman sa tanan nakong mga pangandoy sa kinabuhi. Now, nag-ingon ang ikaupat is remember the Lord your God. Remember the Lord your God. Hinumdumi jud kanunay ang Ginoo. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya jud ang naghatag kanimo og abilidad sa pag-produce sa tanang mga kahimanan sa imuhang kinabuhi. Kanang word nga wealth is kayamanan. Siya ang naghatag kanimo, naa jud kanunay ang pabor sa Ginoo. Bisag unsaon pa nimo paghimo, bisag unsaon pa jud nimo nga pagpaningkamot sa imuhang kinabuhi without sa tabang sa Ginoo, dili jud ka ma-establish, di jud ka mahimo nga successful sa imuhang kinabuhi. Wa man ta kabalo sa ato ang future sa pagkakaroon, siguro dili pa na nimo ma-feel. But if unahon nimo og dumdumo nimo ang Dios nga mao itag-iya sa tanang butang ni ini nga kalibutan, mao itag-iya sa ato ang mga pangandoy, then why not dili ihatag sa Ginoo? Ang tanan jud nakabalo ko nga ang Dios dili bakakon, kabalo ko nga ang Dios dili siya kabalo mubakak sa iyahang katawhan. Mao nang nag-ingon ang Biblia, and to confirm His covenant which is sure to your ancestor as it is today. Maunay giingon kinahanglan, number 1, i-observe nato ang requirements sa Ginoo. Number 2, kinahanglan i-keep nato ang iyahang command. Number 3 is kinahanglan isalig nato sa Ginoo or i-commit nato sa Ginoo whatever nga ato ang mga plano sa kinabuhi. And number 4 is kinahanglan dumdumon nato ang Dios. Ato jud siya kanunay dumdumon. I-remember nato ang ato ang Dios nga maoy tag-iya sa tanan ug maoy tag-iya sa ato ang kinabuhi. There is prosperity diha sa Ginoo once musunod ka og imong himuon nga pundasyon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Ang promise sa Ginoo dili jud kabalo madelay og dili jud kabalo mamakak ang Dios. Kung unsay promise niya mo'y tumanon sa imuhang kinabuhi. Maora na siya, saligan nato ang Ginoo, kay siya ra ang bahala sa atong kaugmaon sa umaabot. Amen. Dalaygon nagdisawalay katapusan. God bless ka natong tanan.